صبح بخیر دوستان عزیز، امیدوارم همه شما خوب هستید. آغاز میکنیم باز هم ویدیوی نوبتی را از بازار کاروان. راستی چند روز بود ویدیو نبود و امروز من کوشش کردم که اومده اقلا یک یا دو ویدیو برای شما پیشنهاد کنم. اولین ویدیویی که پیشنهاد شما میشود طول روز یعنی میخه نرخ‌های شرف و رویمال ها. چند تا نوینکا آمدگی مرحمت تماشا کنید. اگر در کار شوه مختمون دستفکه داریم. کسی که میخواه خودش بیاید پس طرفی پژارکا نولیوی در یکم دروازه یکم ریادی شروع که همین یکم ریاد بیاید اول نمخه جای پای افضل فروشه بعد با جای رومالا میشوه. مرحمت اینو چندیان شرف 55 سومونی نمخه شرف های خشرو. نه دیده چقدر رنگو داره. ماتریالش ایرا چیه؟ встреча комбахта. материалошон встреча комбахта бисёр рангои хушрӯи хадавой бинед. анами серира бисёртар мегиранд, анаи цвета мегиранд. ина метавонед кадомаш дар кора нависед. мо худмон доставка дорем. ана ино мадам поло будан. инам 55 сомон. и шарфа чия? шарф. ина бинед чӣ хела светкои хушрӯ. ҳамаш ҳам гулошон хушрӯвай ҳам расветкошон. ина ино чанда? инош 100 сомони. комбахтои дубайский будай 100 сомон. ана ин боло чи? дубайский шарфо 90 сомони. то ами тигра? то тигра. тигр чанда? тигр 100 сомон. ана ин ваёш чи? 55. ина я натониё 55. инош чи? 55 اینا. انا بعد هست شرفای خشرو با در اینجا. ازمش مودا با پرتر نشان تیم. قسمی بالو دا بده. اینو چندی؟ اینو اپجان 100 سومونیه. 100 سومونی. بسیار هم شرفای فسان باری نوینکا. انا بعد انا اینو اوریجینال. انا اینو نوینکا سفید و اینو چندی اینو؟ اینو هم اپجان 100 سومون. یگان تا وای دسته پایاندک شاید یا برنیشون تیم بینه چخی کن وقتا خوش رو روایشون رنگوشون. انا ایناش 180 سومونه یا نه بفکرم؟ اینو اپجان 180 سومون. آها. انا اینش چی پشنگیوش؟ اینو 130 سومون. اینو علاقه دیم سورتش برومده 130 سومونه او طرفش 180 سومونه. ازی از نزدیک با نشان میتیم. اینا مرحمت بینید. اینا را صدی گفته ده؟ انم 100 سومونه از نشان میتیم. اینا مرحمت بینید. ازی میدونید کم وقت هم هست فروشته نمیدونم اگر خطا نکنم 600 سومونه 500 سومونه تقریبا هم خیلی ماتریالش. ان شاء الله مایل. اینا بینید چه خوش رو شرفش 100 سومونی. چخیلی دیدید نوازی در بالا چند رنگ داشت سری داشت. انم خیلی سفید چه داشت با بیژوی داشت هم خیلی رنگو. در کار باشد اختراکان نویسید. یعنی خیلی رنگای فسانی شرفا. ازی با میگذاریم قسمی دیگرش ده از دیگر چیزاشه. انا اینا چندن؟ اینا رومالای کالونی ترکیه. چند می؟ 30 سومونی. بینید انا اینا ارزان شده 30 سومونی. ای طرف چی؟ اینا همش یک نرخ اپجان. همش اینا یک نرخ بده. اونا مدام پلوتون چی؟ مدام پولو 35 اپجان. انا ایناش باشد 35 سومون. دیده ایناش رومالا 35 سومون ارزان شده. او طرفش 30 سومون. انا بعد انا ایجادکو هسته. گیربیشین انا ماتریالشون. ایجادکو چنده شرفان؟ 60 سومون شرف بده. ترکی. اینا اینو چی؟ نیام خشوار. 65 سومون از انا اینو. گیربیشینوی چی یعنی ترکیه؟ دبایسکی بده اینو. انا ای رزینکو چی؟ 60 سومون رزینکاش. انا اینو خوش رو ارگانزو چند سومن؟ این ارگانزو 140 سومون. 140 سومونی. اینوش چی؟ 170 سومون. 170 سومون. اینا مرحمت اهمیتی دارن. اینم دوش 170 اینوش 140 سومون. هم 140 سومون خوش رو وای. بینید رنگا کش فسون بو. انا بعد انا ای طرف چی؟ انا اینو. اپجان 50 سومون. 50 سومونی. دیده؟
Аднатониёи фасони хушрӯ. Ин аднатониё чанда ин ино? Ино апаҷон 30 сомонӣ. 30 сомонӣ. Дӯстони азиз, оригинал шай. Аз ин 15 сомонаш ҳам ҳастай аднатониё. Агар дар кор бошад, нависед 15 сомонаш ҳам пайдо карда метавонед. Ина рангакои хушрӯ. Ино аднатониёи туркӣ будян. Анаи румолои мрамор дуюм сорташа? Чанд сомон? 45 сомонӣ дуюм сорташ. Ана инҷара нишон метем. Ино чанди? Ино апаҷон 70 сомонай. 70 сомонӣ марҳамат. Ламирашам ишам? Ҳар душ як нарх. 70 сомон. Айни ё чи? 50 апаҷон. Ана ин амуд бо ҳаст 50 сомона. Шарф амаша? Холоса. У то охира 50 сомаян ё не? Апаҷон то охира ино 50 сомонӣ будиян. Ина марҳамат аки агар дар кор боша нависед. Иношам? Ина ин амудош чи? Апаҷон 60 сомонай. Ана ин амудош 60 сомон. Ай ламиражо чи то иҷара? Ваём апаҷон 60. То ин иҷара 60 сомонӣ. То охира ламиража ё ду тарафа? 60 сом. Садон. Ё ду тарафа? Апаҷон як тарафа. Ҳами як нам. То охира ламиража я? Аҳа, ана ин қиматиё. 180 сом. Ина 180 сомоно новинкаяй. Имрӯз як духтарак харид беҳад хушрӯ. На марҳамат. Оз як тишак шуда ма шумода нишон метем. Ами сирхша мекшоем. Мумкин боша я бор пратар бинан. Акан ҳамаи ирак шуда наметонем дӯстони азиз. Фақат ами аз баъзе моделҳои хушрӯ якташа нишон метем. Ира бинед чихе фасон 180 сомон и бори новинкаяй. Баъд ана мишамко королевский бархтай материалшам. Баъзан ами 180 сомоно як намун дига модел буд. У дубайский буд тоза якум сорт, вале материалш аз королевский бархат набуд. Материалш арзонтарако буд. А ин намуда бошад. Ина материалшам королевский бархат. Ира ду тарафа метуни мисол дар сар кунӣ. Ина бине. Ҳам аз ин тарафш, ҳам аз ана ин тараф. Баъзеҳо двойной мекунанда. Рангоша ози ман нишон додам, чанд ранг дора. Ина бине. 4 ранг. Оз бо рангҳои дигар хелшам мебиёя. Ана ино боша 100 сомоно буд. Ина ино. Ози ман нишон додем. Навк шуда комбахтӣ. И ҳамунояй. А ина ино чанд сомай? 140 сом. Ана ин намудо 140 сомонӣ то охира? То охира. И алака королевский бархат неста, я? Ино як тарафш мрамора, як тарафш вай. Ино як намудош 180 сомон буда? Як намуд 180 сомон буда. У намуд ҳозир нестай. Ана у мрамора чандай? 100 сомон шарфа, я? А ина ино чи? Ана ин намудо 80 сомонӣ бори нав будай. Баъд ана ино хушрӯ. Ино чанди? Ино апаҷон 75 сомон. Ана ино тамшобино 75 сомон. Мрамор ҳамроҳи ваяй. Гирбишини сиёҳа. Ана комбахто чи? Ина ино хушрӯ. Ана ваёш 100 сомон ани мраморо. Ин мраморои свидно айна иҷа 100 сомон. 130 сомон. И 130 сомон. Ана и 75. Ина и 75 сомон. Холоса ина бинед чихе хушрӯ ҳамаш бори нав дар кор шава. Нависед. Ина инош чанда? 100 апаҷон. Ана ино 100 сомона буданд. То охира? Апаҷон як нарх. То охира ина ми тараф Комбахтай ваёш банота. 100 сомони будай комбахтӣ. Ина бо чи ҳастай ки машмода нишонтим. Ина румоло чандан? Апаҷон румоло ана вай 45 сом ваёш аргазо 75 сом. 75 45. Ба назар бигиред. Ана иҷа бо румолои калони хушрӯ будай. Ина ино чанде? Ина румолои тараф 65 сомони комбахтан. Дубайский комбахто. Диде? Румолои калони хушрӯ. Ина агар дар кор бошад, нависед. Ма худам мисол заказотона шахсан худам қабул карда баъд доставкатон мекунанд. Доставкаи мо ҳам дар Тоҷикистон ва ҳам дар Русия ҳастад. Ана ино муҳрадоро чиай материалош чанд сомиян? Банот чиай? 120 сомон. 120 сомон буда. И аз банот ча бинем чи бошад?
банот ранги вая ламираш аднатонниё 200 сомона буда дӯстони азиз баноташ айнаи ваё чи ина ин зарди чанд 80 сомонаш аз ин мауз я видео кардагим 170 сомонашам астан 80 сомона хулоса ина 120 ва 80